आओ ना बेलारूस मिन्स्क खुशबू लगा के। मेरा नाम लिखी जा ना मगर मानो। रोशन से मैं भी इंटरेस्ट किया। हम जो वेस्टर्न मीडिया में सुनते हैं उन्होंने इनको ईवल बनाया हुआ है। इट वॉज द अदर वे अराउंड। उसने हमें इतना सताया, इतना बिठाया, इतना टाइम लिया, वो डिलिबरेटली टाइम ले लिया, हमारा नहीं सबका जो वेट कर रहे थे। ये लोग तो स्ट्रेट फॉरवर्ड अपना काम करके हमें जाने दिया, कोई एक्स्ट्रा क्वेश्चन नहीं, कोई एक्स्ट्रा। लिथुआनिया के बॉर्डर से हमारा रुख है बेलारूस के कैपिटल मिन्स्क की जानिब। सड़क के दोरोया जंगलात आप देख सकते हैं। बेलारूस का 40% रकबा जंगलात पर मुश्तमिल है। ये काफी घने जंगल हैं और इस कदर ऑक्सीजन बनाते हैं कि बेलारूस को बरे-आज़म यूरोप के पेपड़ों से तशबीह दी जाती है। आइस हॉकी यहाँ का मशहूर खेल है। इसके अलावा हैंडबॉल, फुटबॉल और स्कीइंग भी यकसा मकबूल हैं। आलू बहुत ज्यादा उगाया और खाया जाता है और अनवा अक़साम के कानों की तैयारी में इस्तेमाल होता है। इसके अलावा बेलारूस पोटाशियम के का भी मेजर ग्लोबल प्रोड्यूसर है, जो केमियाई खाद वगैरह में इस्तेमाल होती है। पड़ोस के दूसरे ममालिक की तरह बेलारूस ने भी 1991 में रूस से आज़ादी ली थी। दूसरी जंग अजीम में 22 लाख लोग यहाँ पर लुकमाजल बन गए थे। बेलारूस की मौजूदा आबादी 90 लाख है और ये यूरोप का वाहिद मुल्क है जहाँ पर अब भी सजाए मौत दी जाती है। 2 घंटे की ड्राइविंग के बाद बिलाखिर हम मिन्स्क पहुंच गए हैं। मिन्स्क बेलारूस का दारुल हुकूमत और सबसे बड़ा शहर है। मिन्स्क शहर की बुनियाद 1067 ईस्वी में पड़ी थी। इसकी आबादी 20 लाख है। रकबा 410 स्क्वायर किलोमीटर है। सतह समंदर से 280 मीटर ऊंचा है। सड़कें और बाजार इंतहाई कुशादा है। मिन्स्क में 1984 से ज़ेर ज़मीन ट्रेनें चलती हैं। शहर में 100 से ज्यादा फवारे हैं और सफाई का इंतजाम जबरदस्त है। कहते हैं कि रूस की खुफिया एजेंसी KGB का अब भी मिन्स्क में एक्टिव हेडक्वार्टर मौजूद है। इंडिपेंडेंस एवेन्यू मुल्क की सबसे लंबी स्ट्रीट है। मिन्स्क की नेशनल लाइब्रेरी हीरे की शक्ल की बनी हुई है और इसको डायमंड ऑफ नॉलेज कहा जाता है। आपको इस खूबसूरत शहर की सैर कराते हैं, लेकिन पहले चलते हैं जुम्मा पढ़ने जामिया मस्जिद मिन्स्क की जानिब। तवील सफर की बेआरामी और थकावट है, लेकिन जुम्मे का मुबारक दिन है, लिहाजा सामान होटल में उतार कर सीधे जुम्मा पढ़ने जामिया मस्जिद मिन्स्क आए हैं। बड़ी खूबसूरत और तारीखी मस्जिद है। आइए मस्जिद के अंदर चलते हैं। وتطهرنا بها من جميع السيئات الخيرات في الحياة وبعد الممات حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कल रात तो हमारे कड़ाके निकल गए थे। लिथुआनिया के कैपिटल विल्नियस से बेलारूस के कैपिटल मिन्स्क की तरफ आते हुए बॉर्डर पॉइंट पे हमें 18 घंटे लग गए। हम 2 बजे विल्नियस से चले थे और हमारा ख्याल था कि हम 5-6 घंटे में बॉर्डर चेकिंग समेत मिन्स्क पहुंच जाएंगे, लेकिन लिथुआनिया वालों ने हमारे 16 घंटे और बेलारूस वालों ने हमारे 2 घंटे ज़ाया कर दिए। 11 बजे यहाँ पहुँचे। जुम्मे का दिन था, सीधा मस्जिद का रुख किया क्योंकि हमने सोचा अगर हम सो गए तो फिर जुम्मे के लिए उठ नहीं पाएंगे। ये देखिए बहुत ही प्यारी मस्जिद है। इसको मिन्स्क जामिया मस्जिद के नाम से पुकारा जाता है और इस मस्जिद की एक बहुत बड़ी तारीख है। चंगेज़ खान ने जब इस इलाके को तख्त व ताराज किया तो तातारी इन इलाकों में बस गए, आबाद हो गए। बाद में वो सारे तातारी मुसलमान हो गए और इस्लाम के बेड़े को उन्होंने सहारा दिया। इस इलाके में बहुत से तातारी मुसलमान हैं। ये मस्जिद उस ज़माने की बनी हुई है और बहुत ही प्यारी मस्जिद है। बाद में तुर्की के हुकूमत के ताआवन से इस मस्जिद को दोबारा बनाया गया। ये टर्किश और रशियन आर्किटेक्चर का एक आला शाहकार है। इस इलाके के लोगों की शक्लें चंगेज़ खान यानी मंगोलों से बड़ी मिलती जुलती है। बहुत अच्छे मुसलमान हैं, बहुत प्यारे लोग हैं। मस्जिद में आकर बड़ी अपनाइयत का एहसास हुआ। एज़ यूजुअल मस्जिद में यहाँ खुराक की चीज़ें भी बिकती हैं। हमने यहाँ से लोकल खुराक ली जो तकरीबन लोकल करेंसी में 10 रुपये बनते हैं। बरतानिया के तकरीबन ऐसे समझ ले कि 2 पौंड 20 पेनियाँ बन जाती है। अच्छी खासी खुराक थी, बड़ा मज़ा आया। मस्जिद में जुम्मे का भी बड़ा मज़ा आया। सूरत कहफ भी पढ़ी
اور آرام سے نوافل بھی ادا کیے. بہت ہی خوبصورت مسجد ہے. آپ اس کا گنبد دیکھ لیں, بہت ہی پیارا, بہت ہی زبردست, اور ساتھ میں مینارٹ. اور یہ ہے تاتاریوں کی ایک خوبصورت مسجد. پہلا جمعہ تھا ہمارا بیلاروس میں, پہلی دفعہ ہم بیلاروس آئے ہیں. جمعے کا دن تھا تو ہم نے جمعہ ہمارا ارادہ تھا کہ جمعہ مس نہیں ہونا چاہیے. تو یہ آپ دیکھ لیں, اور انشاءاللہ تھوڑی دیر میں آپ کو مسجد اندر سے بھی دکھاؤں گا. جامعہ مسجد منسک ملک کی سب سے بڑی مسجد ہے. سوویت دور میں باقی مساجد کی طرح اس تاریخی مسجد کو بھی روسیوں نے 1960 میں شہید کر دیا تھا. 2004 سے لے کر 2016 تک اپنے پرانے تاتاری انداز یعنی ایک گنبد اور ایک مینار کے ساتھ یہ دوبارہ تعمیر کی گئی ہے. خواتین کے لیے الگ حصہ مخصوص ہے اور کل 1500 نمازیوں کی گنجائش ہے. سکندر خان د ګریټ وایه کنه. بس دوستانو راغلی یو منسک ته په لاره باندې موټر رابل اوچت کړ خو آخر راورسېدو منسک ته. دا وګورئ دا د سوویت یونین هغه یادګارونه دي. کله تاسو سنټ پیټرزبرګ ته هم ورشئ نو هم دا شی ښکاري او ډېر ښایسته دا هغه اولډ سټایل رشین بلډینګز دي او دوی اوس جدید بلډینګونه هم جوړ کړي دي او دې ته څه نه رسي. دا ډېر مزېدار دی. دا وګورئ نو اوس فلحال خو موله شپه ده خو خوښ دې شو که نه. زه خو دې خوښ باکو په شان دی. باکو په شان سیملر دی. او ډرایو اراونډ هم وکړو دغه خو بلا نور کړو. ماسکو ته سنټ پیټرزبرګ ته راشي هغه دا شی دی. او هغه ته به ورځو انشاءالله نیکسټ آن د لیست. په ماسکو ده که نه. دا سټریټ وښایه ورته. دا سټریټ چېرته وکړه. اور یہ ہے بیلاروس کے کیپٹل منسک میں ہمارا ہوٹل. ہمیں بڑے اچھے داموں ملا تھا. 2 کمرے ہمیں مل گئے تھے 72 پاؤنڈ اور 20 پینی کے برطانیہ کی کرنسی میں. اور آج دوستو کوئی ہوٹل اویلیبل نہیں ہے اس پورے منسک میں. آپ یقین کریں ہم نے منسک سے باہر کوئی اپارٹمنٹ بک کیا ہے جو ہمیں 157 پاؤنڈ کا ملا ہے. آپ اندازہ کریں کہ سٹی کے اندر ہمیں 2 کمرے مل گئے 72 پاؤنڈ کے, اور ابھی سٹی سے باہر ہمیں مل رہا ہے 157 پاؤنڈ کا. بہت بڑا ڈفرینس ہے, بہت بڑا. اور یہ ہے دوستو بیلاروشین کیپٹل منسک کا ایک خوبصورت نظارہ. ہم اس کے بزنس ڈسٹرکٹ میں ہیں اور بالکل سامنے یلو سائن بورڈ والا ہمارا ہوٹل ہے جہاں پہ ہم نے رات کو قیام کیا تھا. اور یہ سامنے ایک اور بہت بڑا ہوٹل منسک کا, یہ دریا منسک ہے. یہ منسک کے بالکل بیچوں بیچ بہتا ہے. اور یہ پارک ہے جوگرز کے لیے اور جو لوگ مارننگ واکس وغیرہ کرتے ہیں. موسم بھی آج بڑا زبردست ہے. بادل چھائے ہوئے ہیں لیکن ٹھنڈ بالکل نہیں ہے. یہ ٹھنڈے ملک ہے, یہاں پہ سپتمبر میں اچھی خاصی ٹھنڈ ہو جاتی ہے, لیکن اس سال ماحول بالکل ٹھیک جا رہا ہے. اور یہ ہے دوستو بیلاروس اسٹیٹ میوزیم آف دا ہسٹری آف دا گریٹ پیٹریاٹک وار. خوبصورت بلڈنگ, خوبصورت ڈیکوریشن, اور یہ دیکھیں ان کا زبردست سٹی کا ایک نظارہ. بڑی بڑی روڈز ہیں اور بڑی بڑی بلڈنگز ہیں. بالکل انڈر ریٹڈ سٹی ہے.
دنیا میں اس کی کوئی تشہیر نہیں ہے، لیکن یقین کریں کہ ورلڈ کلاس سٹی ہے، ورلڈ کلاس. کہتے ہیں نا کہ کبھی آؤ نا بیلاروس منسک خوشبو لگا کے. اور یہ ہے بیلاروس میں ہماری دوسری رات کا قیام، اور یہ ہمارا 5 اسٹار شاندار ہوٹل. شکیل بھائی ہوٹل کا کیا نام ہے؟ ایڈن بزنس ایڈن بزنس ہوٹل. یہ دیکھیں ایک ایک آدمی کے لیے کوئن بیڈ ڈالا ہوا ہے اسپیشل. A bit of study area, TV, and here is the water. I think they got a swimming pool as well. Look. They got sauna. I'm going to sauna. The gym. It's on the 3rd floor. What time? It's open 24 hours. Very I'm good. going out to get some swimming air. Now. Yeah. Shall we go? Ask them. We go in Ask there. them. Put it off, you know. So, sauna, massage, jacuzzi, swimming, everything available.